lajɛ ɲɔgɔn o mun tɛ se k'an filɛ la su ani tile o ni ɲakuma bi ye jumɛn marisi kalo tile 8 san 2024 bi bakurubaya la kunnafoni b'an bolo ko daw tulo kan o fɔlɔ tali kɛ fɛn min kan kalo 18 kɔnɔna na ɲɛ bɛna sɔrɔ Mali kuranko la ni kunnafoni sɛbɛntira Mali ministre de l'économie et des finances de fɛ ni an bɔra yen nɔ an bɛ an kunda Burkina kan Burkina jamanakuntigi ale ni muso ye marché fêté cogoya wɛrɛ la aw bɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔ ninnu la an ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na kunnafoni daminɛ na Abdelkader Maïga ale minɛla bi findigilakaw fɛ an ye kunnafoni sɔrɔ bi juma ka fɔ fɛn min Abdelkader Maïga ni ale premier ministre masɔrɔna mɔgɔ ye ko polisiw taara nɔfɛ a ka so ni ka taa ni a ye a hakilina jiginna ni a tile filɛ Abdelkader Maïga ale wele bila kunnafonidilaw ma o kɛnɛ kan a bɔra ni kuma dɔw ye ni mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko kuma ninnu ka gɛlɛn sabula Abdelkader Maïga y'a yira k'a fɔ ko bi ko fɛn min ye colonel Abdoulaye Maïga ko a ye dɔgɔnɔmɔgɔw ta k'a ɲɛsin premier ministre ma mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko Abdelkader Maïga ko ministre tɛ k'a bɔra ni kunnafoni ye cogo di o de a wele kun ye wa mɔgɔ tɛ se k'o fɔ nka fɛn min kɔni jɛlen don Abdelkader Maïga ale welelen don bɔgɔ jeninen kan ni fɛn bɔra a ko la an bɛna o da o kulo kan an ka dɔn ta kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na aw bisimila ko kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na kuranko in maliyɛnw ni kankoba ye ni wagati in na kurantigɛ a bɛna ban wagati jumɛn de i b'a ye k'a fɔ kuranko minisiri ale ni EDM ɲɛmɔgɔ ka bɔli bɛɛ la u ma se ka wagati kelen fɔ maliyɛnw ye nka kunu ministre de l'économie ni ale ye wariko ministre sabula ko in bɛɛ dannen don wariko de la kunu a ye wagati fɔ a y'a yira k'a fɔ kalo 18 kɔnɔna na ni o ye san 1 ani dɔɔni ko ɲɛ bɛna sɔrɔ Mali kuranko la kunu ministre de l'économie ni ale Aluseni Sanu ye a y'a bolo nɔ bila gafela ni Rusu ka société ba dɔ ni o ye Novawine ani o Novawine mɔgɔ u ye ɲɔgɔn ye kɛ san 2023 tɛmɛnen na u y'a yira k'a fɔ kuma dɛmɛ don Mali ma ka kuranko la bi u ye Mali kɔnɔna yan nɔ u bɛna kuran bɔyɔrɔ 2 jɔ ni o kuran bɛna bɔ tile la ni o bɛ wele ko centrale solaire o centrale solaire ninnu na jɔyɔrɔ min na o de ye Buguni ale ni Sanakɔrɔba ye ni centrale solaire ninnu u bɛ kuran min bɔ o de ye 150 mégawatts ni o mégawatts 150 ye ministre y'a yira k'a fɔ ko centrale solaire fɔlɔ ko bɛna jɔyɔrɔ min na ko de ye Buguni ko san 1 kɔnɔna na ko ni baara ninnu ko u bɛ kuncɛ ni kunnafoni duman ninnu carilen kɔfɛ ministre a ye jɔnjɔ ta k'a da société Novawine ɲɛmɔgɔ disi la jamanakuntigi tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu bɛ sen na Idisu bolo yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali kuranko la ko a wulikajɔ barika ka bon o la ko jamana kan ka dɔn u ye ministre de l'économie a ko a b'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko kalo 18 kɔnɔna na k'a kɛra Idisu ye a kɛra chinois ye ko wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ sen na k'a bɛɛ bɛ sabati kalo 18 kɔnɔna na yaasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya kuranko la cogoya min na nka aw ni an ka jɛ an ka ministre de l'économie Aluseni Sanu a ka nin kuma ninnu lamɛn a kumana ORTM Jabarani sanfɛla la nanzarakan na. Venu depuis hier. Ils ont travaillé hier matin avec l'équipe ministérielle ici pour mettre en phase tous les points. Après, ils ont eu une visite de terrain à Sanakɔrɔba et à Buguni hier. Ensuite, ce matin, c'était les échanges techniques pour déterminer quelles vont être les conditions financières d'intervention. Et Novawine, à la suite de ces échanges, nous a confirmé qu'ils sont disposés à réaliser la centrale de Buguni dans un premier temps, qui va passer de 100 mégas désormais à 150 mégas, et pour un délai d'exécution de 12 mois. Le président de la transition est mobilisé vraiment dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes énergétiques que nous connaissons. Nous ne ménagerons aucun effort pour que dans les meilleurs délais, nous puissions être autosuffisants en production d'énergie, en transport, et que nous puissions vraiment satisfaire dans les meilleurs délais la population. En attendant, d'autres solutions sont en train d'être trouvées immédiatement pour parer au plus pressé. Mais l'objectif est que dans un délai maximum de 18 mois, que toutes les initiatives que nous avons eu à avoir avec les Russes, les Chinois et d'autres partenaires puissent se mettre en œuvre. kunnafoni filanan mamala ye fiɲɛ bɔda sɔrɔ mamala ni ale sifina ka mini a lakodɔnna ka sababu kɛ a ka nafoli ni wagati na ale kun datugulen don ka sababu kɛ EDM dossier ko ye janvier kalo tile 24 tɛmɛnen ni mamala ale ni EDM ministre kɔrɔ Lamine Sidou Traoré ani douanier dɔ olu nɔ minɛna justice fɛ a yirala k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni EDM ta ci ko yurugu yira o la o kɔfɛ jamanakuntigi a yɛrɛ ye wari bɔ ko ka taa groupe dɔw san yurugu o yira o fɛnɛ na mɔgɔ 11 olu minɛna ka sababu kɛ o ye sabula justice mana de dépôt da u kan ni bila ka taa kasobo bala kalo 1 ani tile 15 kaso kɔfɛ mamala ale fiɲɛ bɔda sɔrɔ a dɔrɔn tɛ douanier muso min kun bɛ ni o ye Saran Jakite ale fana ye fiɲɛ bɔda sɔrɔ nka ni mɔgɔ ninnu u ma labila ten sabula
u ye musaka dɔ di justice ma yaasa u bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogoya min na u ni justice bɛna fɔ la ni wagati la ni mɔgɔ fila ninnu bɛ u ka so sani u ka kiiri don cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ EDM dossier halisa a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ni wagati la mɔgɔ tɔ olu datugulen don Bamako kasobonba la. Kunnafoni sabanan Premier ministre Choguel Kokala Maïga ale ye wele bila parti politiquew ma kunu CCB kɔnɔna na Mali Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a kun ye wele bila Mali parti politiquew ma a y'a yira k'a fɔ kuma bɛ a fɛ k'a fɔ u ye nka ko in tiɲɛ min o de parti politique caman ma taa Premier ministre ka nin wele in jaabi u y'a yira k'a fɔ ko in ko a ma kɛ bonya kɔnɔna na ko Premier ministre masurunnamɔgɔ k'u ye communiqué de kɛ k'a bila u ka bɔlɔlɔsira sanfɛla la ko ni dun bɛ parti politique mɔgɔw wele k'i bɛ lettre de kɛ k'a ci parti ma ko ni parti ɲɛmɔgɔ kan ka taa walima n'u kan ka mɔgɔ de suganti parti kɔnɔ k'olu bila ka taga nka ko ka communiqué kɛ k'a bila i ka bɔlɔlɔsira sanfɛla k'olu tɛ u yɛrɛ ye o kɔnɔna na o bɛ n'a ta Premier ministre masurunnamɔgɔ i n'a fɔ FDS ale ni professeur Salif Sanogo ni ale bɛ URD la olu tagara ni wele in jaabi olu ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga a y'a yira k'a fɔ ko a y'a mɛn mɔgɔw fɛ ko wagati min na ko ale bɛ ka gɛn ka bɔ a masurunnamɔgɔ fɛ M5 RFP la ko a bɛ fɛ k'a bolo di parti politiquew de ma a ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye k'ale ni parti politiquew ka ɲɔgɔn ye ko a kun labɛnnen don a bɛ wagati jan bɔ nin kɛnɛ kelen kan Mali Premier ministre a ye jaabi kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu ye accord matigɛ a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ k'ale kɛlɛ M5 kɔnɔna na ko a bɛɛ ye jɔyɔrɔ ko de wa ko ale tɛ siran fɛnɛ k'a fɔ wa a ko fɛnɛ k'u caman ye nkalontigɛlaw de a y'a yira k'a fɔ ko caman bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni u b'a fɔ ko ale bɛ minnu kɛ aw ni an ka jɛ an ka Mali Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ka nin laseliw lamɛn ni o kɛra kunu CCB kɔnɔna na. Celui qui se lève contre cette transition, je vous jure, Alabama, en plein midi, a fini Boaka. Parce que cette transition-là, c'est Dieu qui l'a voulu. Même moi, demain, je me lève contre cette transition-là. Ni Hassimi voulait contre cette transition-là. Le Mali va sécréter d'autres enfants qui vont continuer à lui restituer son honneur et sa dignité. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, sortez des complots. C'est pour cela que quand le gouvernement a changé le 1er juillet 2023, les gens sont venus plus de 100. Koubenansi Djona, que j'ai trahi les gens du M5. Pour Bebo, j'ai conservé ma place. Entre le 5 juin et le 20 août, qui a demandé à être ministre? Personne. Donc, quand on n'est plus ministre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour la lutte. Moi, j'ai été dans 2 gouvernements, je suis sorti. Ce que j'ai fait en dehors du gouvernement, c'est plus utile pour le Mali que ce que j'ai fait quand j'étais dans le gouvernement. Moi, je vous ai dit, cette transition-là, à la débâcle. Ce livre a été publié en Europe depuis décembre. Ils l'ont lu. C'est même épuisé. Il y a des avocats qui travaillent là-dessus. On est venu nous mettre la poudre aux yeux avant-hier pour dire qu'on a donné un feu. Mais c'est faux. Tout ce qui est en train de se faire en bas Kalamao. Ou bien courtu milla, l'air couscous là, on va mettre du sable là-dedans. Nous, Tarana et New York, on va mettre du gravier. Mais pour le reste du pays, faisons l'union sacrée autour des autorités de la transition, autour du président de la transition. Tout le monde regarde l'Afrique, tout le monde regarde le Mali. Nous n'avons pas le droit à l'échec. C'est ce que je voulais vous dire. S'il y avait des incompréhensions avant, vous avez le sentiment qu'on ne vous écoutait pas, on ne pouvait pas vous écouter. La maison brûlait, on ne peut pas vous passer le temps à demander qui a mis le feu. Nous, on a décidé de ponter à l'assaut et éteindre le feu. Les partis d'être venus, parce que vous savez, j'ai vu des tweets où des gens ont dit, oui, comme les partis ne veulent pas de lui, ces partis sont divisés, maintenant il invite les partis pour les entendre. Ça n'a rien à voir, cette invitation a été lancée depuis longtemps. Merci. Et puis ça n'a pas comme objectif de venir convaincre d'aller avec moi, c'était pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Merci barako kum konana capitaine Ibrahim Traoré ni ali Burkina jamana kuntigi ay aka sunogo tige fajir jena willa ni ngata nyeda Burkina sirabaw kan muso munun be Burkina sirabaw furan ni Burkina ye muso keme sabata ula o muso capitaine Ibrahim Traoré atara anyeda nunu kan
ni olu be wele ko brigade verte o brigade verte nunu o kele ko ka jamana kotigi o ni sonjara wa frona bu ubulu ado yere shi korbe aledo o ya yira ka ko mo chama ne beteme olu la sirabada nunu na kute olu yere laje kute u jate fene nga kun jamana kotigi billa kana nyeda olu ka ko e boye ka nyeshi olu ma boya mi ufa captain Ibrahim Traoré ayere fene ya yira ka fo ko jamana be kele ko nana ko bere be armée barkada anka ko barkada folo ko ni muso nunu tali ako ni muso chamani chef tora kelela ko be ni baranu nege ka se ko wadime yo baloni ay wala ko jamana ma nyani muso ko to ko shirila captain Ibrahim Traoré ya yira ka fo ko ka ferotike ya san muso musika lafiya chokam na soro fanfe ako ko o baranu ko libe sena kama nyani muso ko choko shila oni ni an franyo ka ata Burkina ata captain Ibrahim Traoré ani muso ka jawla je nyoko fe ka keni bi merci wa menam pour samiwo ni tumto Inch'Allah, merci beaucoup. Que Dieu continue de vous assister pour rester à nos côtés. L'occasion pour nous de les magnifier parce que nous célébrons les héros tous les jours, ceux qui tombent au champ de bataille et tout, mais en réalité ce sont les femmes qui sont les vrais héros, c'est elles qui supportent tout ce que se passe à l'arrière lorsque les maris, les enfants ne sont pas là. C'est elles qui supportent toute la famille, qui tiennent toute la famille. Aujourd'hui, nous sommes en guerre au Burkina et ça fait que beaucoup de femmes sont PDI, sont chefs de ménage parce qu'elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu leur mari. Donc, ça fait qu'elles sont devenues les héros de cette nation-là. Donc, c'est ce que nous sommes venus donc, les transmettre comme message à travers elles à toutes les femmes burkinabées qui sont les chefs de ménage, qui se battent au quotidien. Celles qui se lèvent en premier le matin et qui sont les dernières à dormir le soir. Kuna fonu kunjala ameta safo ni ale duwi mi baba ko bodala kata kulukuro fanfalala ni wakati na mogo do wuli no ku chesri yinno safo ani chefara nyogonche ede mogo tara hectare ke memne yinno kumno ke wali de rotation yi ni o kuran puto kan atame yoro mun fe o fene kumna yike wa pano furi akira so wi ni nga mogo chama ka so tere mine ala ni mogo no o borani ngo ga dusma kashira o ya ira jamana mara bogola ko bi ko jamana be yoro na ko akagele gokol ga la yite kadanga ta ka nyeshi jamana ma woni maga fen fo mi may jamana ma gokol be mi la yini doro odi wabla wa hi ko nana o ya yira ka fo ko mo be olu cela mun fatura ni kelena wa ko mo fene bo olu cela mu ta rajuru ta bangila ka sega na ni so nunu jo ko na fara ko o tere ko kera tanto o ya yira ka fo ko ni mo gon chama ku iba ma wabla sabula o torme kelente o ko ba la yini jamana mara bo ko fe ku ga feretike ya sa lu se wa tere nunu so ro choka mina an janga ta safo an tan mo gon yira ka korfo lame ka bi kuna fon ko cheni oyi fen fen bora yoro la ka yansoro mi ma awdna to soro kana aw segen to soro aw ye jekulu mu nan ga dugulo de be nin kenen kanya akacha o an kumbe wakati dogona nana ye amma bo akala mayre anye nin putu de turturle ka an ga yoro labini an ya nyini kana ye ku idem de yorota 100 hectares bo ka bo kambla fanfela la kana safula ban fo ka ta chien fala ko e 40 mètres haute tension de oui mais ka be se mogo ma ou be amblanga hage o kono nana aya be gwan kamanana an willa ka nyen na nyere fe u ka bureau tumbe ase ko na yo serulu mai o yin folu kanyi ay lettre adressé wala ba so jekulute u yene keleme répond o ja ben lettre copie benebulu bon coup d'état nana ke antumulungu ko no yara parce que afara ko yin yo prendre de ba financer toujours an ko ka me se ga barawuma parce que an be de loisir la do bala we pan kan ga ta retraite lo pan juruta bangi la pour ko ka se ga bo dron direct ka tu daw ka yoro kono mais bara be jora clara we empêcher ko an ka dabla ko bara manga ke folo parce que idem ko ka be wor saranyi an ga hage fon fe ko beta be sarai an toro kono we an wele ka rayon do kan ya no che bureau d'étude do be ko ejer ko yo black na kene kono ka an wele nu sera plaki ban ubi wele ibe na wi jo plaki terrain kono ki photo ta ka sebenuke i ka la halayuta o anyu anto de la jeli basse fe safo meri kono ka nyogonga numéro ta ka groupe sigi pour ganga se ka boku na fonu kalama anye fereke ka wuli ka se ejer ko ma bureau d'étude ni ma u ya nye fanya na lu e chide unde me bara en ko ni be banendu u fena yibi se ka binge ka on la famu yo ke ka on la famia anana ye jama wele ko da jama kloka anko ibitani ko e dondoni jamana ko do mo shita sanfe
jamana ka hɛrɛ bɛ min na anw tɛ se k'an pan o kunna an ye lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn k'o ci EDM ma se k'an jaabi u ye dati min di an taara u y'an bila ka taa kulu sanfɛ énergie ka direction ba min bɛ yen a don na an jama kun ka ca dɔɔni an ye tile ban yaala la an ma ɲɛ sɔrɔ o la yen an seginna ka da ka lɛtiri filanan fɛnɛ sɛbɛn k'o ci an nana ka n'o jaabi minɛ u sɔrɔla k'an wele k'an ka taa ACI kɔnɔ yanni ka se 5e ma u ka direction dɔ bɛ yen ko commission in sigilen b'a kama yen an taara yen siɲɛ caman n'u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an n'u ye ɲɔgɔn ye don min na u ko ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka mɔgɔw sensibiliser an kana mankan kɛ an ka patienter k'u bɛ n'an bila an ka droit kɔnɔna na ko fɛn bɛɛ bilalen don nin ko in kama a dabɔra de ko ka hectare 100 de bɛ ta yan ka champ soleil ni poste dɔw bɛ k'a kɔnɔ ko pour que ka se ka courant ko stabiliser Bamako n'a lamini kɔnɔna na o tɛ mɔgɔ si ma baasi ye anw sigilen b'o kunkan suma na k'an ka lɛtiriw jaabi kɔnɔ fɛn min fɔ an ye an ka se ka dɔ faamu an nana ye bɔlɔlɔw sanfɛ ko u ka yɔrɔ dɔ bɛ safo ko waati ti mɛn k'u bɛna o baara daminɛ bon anw siranna sa bɛ siran faba bɛ siran fɛn min b'i nɛmu i kunu a kana to k'i nɛmu an ye jama wele ka fara ɲɔgɔn kan an bɛna mun de kɛ anw kulekan tɛna se yɔrɔ si nka n'i ko i ka ye i ka mɛn f'i k'i kun di kunnafonidilaw ma k'i hakilina f'olu ye bonya kɔnɔna na o y'a wele kun ye ya kana u k'a dɔn u bɛ yɔrɔ min kɔnɔ anw yɛrɛ ni EDM ma sigi ka kuma surtout k'a fɔ ko a b'an ka fɛn ta cogoya min na an ye mɔgɔ o mɔgɔ ye o kɛra bureau d'étude min tɔgɔ nana anw fɛ yan EGERCO n'o bɛ ba kɔfɛ o n'anw de kumana donc an kɔni y'a wele ka na k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna diɲɛ ka bɔ a kalama Mali faamaw k'a dɔn anw ka yɔrɔ de bɛ yan an bɛɛ bɛ loyer la mɔgɔ si tɛ yan ni terrain fila bɛ min bolo i y'a sɔrɔ cogo min bɛɛ b'i ta sɔrɔ cogo dɔ degun kɔnɔ an ye tɔrɔkɔtɔrɔkɔw de kɛ k'an bɛna u jɔ u ye baaraw lajɔ an bɛ se ka se 3 ans ma sisan birikiw karila dɔw ka cɛncɛnw yɛrɛkɛra dɔw yɛrɛ birikiw taara o tɔɔrɔ b'an kan an kɔni bɛ fɛ u k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na k'an bila an ka droit kɔnɔ an kɔni bɛ yan tɔɲɔ b'an kan loyer juru yɛrɛ yɛlɛnnen don dɔw la dɔw taara loyer la ka juru retraite la ka juru t'u la u y'u ka so bila mɔgɔ b'an cɛla a bɛ se mɔgɔ 4 ma dɔw yɛrɛ ma se ka na a gɛlɛya kojugu a taara ka dugu la parce que ale tun ye juru de ta banque la pour que a bɛ se ka bɔ retraite la dɔrɔn ka taa ka du kɔnɔ a tiɲɛn'a bolo wari min bɛ kɛ ka banque sara o de bɛ ka kɛ pension de bɛ ka taa di banque ma ale kɔni siran ka taa yɛlɛma a ka dugu kɔnɔ yen a bɛ village la dun sam est-ce que aw sera énergie directeur kura ma merci an ma se directeur kura ma n bɛ k'o de fɔ an ye lettre de adressé EDM directeur la sani ka mɔgɔ tɛ ɲɔgɔnfɛ so sɔrɔ f'i ka fɔlɔ dalaso la n'i y'i pan ka taa ɲɛfɛ ne fɔra k'i sera dugubana na i bɛ mun fɔ mun y'an bila ka nin kɛra bi o ye kunnafoni minnu bɛ ka mɛn anw fɛ o de y'an bila k'an kunnafoni an kun bɔ kɛnɛ ma an ka ye an b'a dɔn fɛnɛ nin kɛnɛ kan faamaw ninnu bɛna an tulo magɛn a bɛ bi kulo a tɛna bi kulo geren kulo kɔnɔ a bɛ bɛn kulo kɔnɔ kulo minnu b'a dɔn ko degun bɛ mɔgɔw kan o de kɛra ala sago sago bi lase kɔfɛ aw bɛna wuli ka jɔ wɛrɛ jumɛn kɛ bon bi lase kɔfɛ anw tɛna wuli ka jɔ si kɛ min bɛ degun se jamana ma mais an kɔni bɛ an ka hakɛ kɔ u ka se ka an ka bila an ka hakɛw kɔnɔ an tɔɲɔnen don an dun b'a dɔn jamana faamaw doni bɛ yen dɛ nka doni dɔ fana ka girin doni dɔ ye ni sigiyɔrɔ t'i la sigiyɔrɔ t'i bolo anw tɛna na fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ dan tɛmɛ sariya la mais an kɔni bɛ wuli ka jɔ sabati pour que anw ka droit ka se ka d'an ma an ka hakɛ ye min u ka k'an ye an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ aw bɛ maa joli la bon anw ka jama ka ca parce que groupe yɛrɛ sanfɛ fɔlɔ mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 60 dɔɔnin de bɛ yen mais mɔgɔ min tɛ groupe kan o ka ca mɔgɔ min bɛ groupe kan n'i ye 100 hectares ta hectare kelen kɔnɔ terrain 24 de b'a kɔnɔ donc i b'o jate ba fila ni dɔɔnin 40 mètres min bɔ safo daminɛ na ka taa bila tiɲɛfala fanfɛla na n'i y'o fana ta Moribabugu commune daminɛ na o fana ka ca 40 mètres i b'a sɔrɔ a ye terrain 2 puruti yɔrɔ dɔw la dɔw ta fankelen tigɛlen don ka bɔ a la o mɔgɔ ka ca donc hali bi dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ma recensé an sera EDM k'u kan k'olu ka téléphone numéro minɛ k'u tɔgɔw sɛbɛnnen k'o kan mais an sera ka mun kɛ sani i ka taa taraka k'o la an y'u ka téléphone carte d'identité copie minɛ carte d'identité copie kɔfɛ i ka téléphone numéro b'o kan an y'o saisie an bɛ t'o déposer u k'olu fɛɛrɛ kɛ k'olu fana recensé olu ka bila fara mɔgɔ recensé lenw kan mɔgɔ kilancɛ ma olu t'o yɛrɛ kunnafoni kalama dɔw bɛ Mali kɔnɔ est-ce que aw bɛ yɔrɔ kura de nɔfɛ wa ou bien aw bɛ fɛ aw ka bila aw ka hakɛw kɔnɔna ka musaka de d'aw ma bon u ye mun fɔ an ɲɛna u ko an ma ko u ye mairie ɲininka mais ko mairie ko k'u bɛ se ka yɔrɔ di ko mais k'olu kɔni ye min ye ko in kɔnɔ n'i ko ka yɔrɔ di anw ma k'a tɛna kɛ an farifoni ko ye u b'i ɲininka i bɛ mun baara kɛ n'i y'i ka baara fɔ o kɔfɛ i ka dɛmɛ kɔfɛ k'i bila i ka dɔrɔn k'i bɛ fɛ i ka dɛmɛ mun na u y'olu coordonnées bɛɛ t'an ye donc an hakili b'a la u bɛna an tulo magɛn ni a kɛra musaka ye o u ye yɔrɔ jɔ k'a d'an ma ye o komi État kɔni ale bɛ se k'a bɛɛ kɛ nka
min kɔni ka di anw ye bi kana kan kan bi kana kan kan o ka d'an ye an b'a dɔn fana u tɛna na bi an kan wele kun de kun y'o ye. Welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma? Ok, welekan min bɛ ne fɛ k'o ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye welekan kelen. Jamana ɲɛmɔgɔw bɛ boli min na n'u bɛ wuli ka jɔ min na an ɲɛ b'a la an b'a kalama. Nka mɔgɔ tɛ se k'i to so kɔnɔ ka nin bɛɛ dɔn. Aw kunnafonidilaw de se fɛ yan'an ka jamana wele aw nɔfɛ sira de fɛ bɔ bɛ kɛ mɔgɔ caman ka ko kalama. An b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli ka jɔ bɛɛ sabati ka anw ka hakɛ ninnu ɲɛɲini k'a d'an ma ou bien k'an bila an ka hakɛw kɔnɔ. N'o tɛ tɔɲɔ b'an kan. Mɔgɔ bɛɛ tɛ se n'i ko i b'i ka farikolo yɔrɔ bɛɛ fɔ i b'i yɛrɛ nɛni. A ma nɔgɔ. A ma nɔgɔ. Fɛn maa tɛ yan min tɛ luwanze la. Ala sago a sago. Ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na bi foli bɛ taa ka ɲɛsin diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali muso ka kɛɲɛ ni bi merci ka muso bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko musoya o tɛ kodenni ye o la k'a fɔ musow ɲɛna i bɛ baara o baara la a kɛra biro kɔnɔ baara ye a kɛra jago ye i k'i cɛsiri a fɛ aw kan bɛn ye wagati wɛrɛ. Aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati aw ka groupe WhatsApp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔli in wele ni o ye 91 21 40 84 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka groupe WhatsApp la a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni numéro in fɛ.